बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचना में आलोचना करने जाऊँगी। पंच सखा माने तंगर मालिका शास्त्र रे विभिन्न समस्या संकट केमिति कलिजुगर लोक मैंने उद्धार पाइबे रक्षा पाइबे तापई विभिन्न प्रकार उपचार बा बाट बतई मालिका शास्त्र रे। महापुरुष अच्युतंगर एक मार्ग हेउछि कौन संकट उद्धार पाइबा ना श्री महामंत्र कवच। आम अतीत अभेद कवच कथा आलोचना करिछि। अच्युतंगर अभेद कवच ये अभेद कवच आपण प्राप्त करिपारिबे। तो अभेद कवचर महात्म्य महिमा होउछि जिति प्रकार आपण को शत्रु जिति प्रकार आपण को क्षति घटिया चाहूले भी से शत्रु आपणकर किसी क्षति करि यदि प्रत्यह महापुरुष अच्युतंगर अभेद कवच आपण पाठ करिवे पाठ करुथिबी सकाळ संध्यार आपण पाठ करि पारंती। प्रथमे गायत्री महामंत्र 24 थर उच्चारण करिवे, महामृत्युंजय मंत्र 5 थर उच्चारण करिवे, तापरे आपण अभेद कवच शुद्धपूत भाव में पाठ करिवे अच्युतंगर। तो सही भली अभेद कवच महालक्ष्मी पंजर आम आलोचना करिचे। किंतु पुनश्च महापुरुष कहउछन रे कलिजुगर मनीष आउरी गोटे रही उपाय संकट उद्धार पाइबे तार नाम है कौन महामंत्र कवच। ज्ञान गुड़ी मंडली अच्युत लिखिले मालिका रे कहले सत्य रे करिले तपस्या जोग त्रेतया रे पुणी जे जाग यज्ञ त्रेतया रे पुणी जे जाग यज्ञ त्रेतया रे पुणी जे जाग यज्ञ। सत्य रे करिले तपस्या जोग सत्य जुग रे ए ज्ञानी गुणी मंडली साधु संत ऋषि मुनि माने तपस्वी विवेकी माने तपस्या करुथे नहीं। संत माने महात्मा माने महापुरुष माने तपस्या करुथेले भगवत कृपा लाभ करुथेले तपस्या रे सिद्धि मिलुथिला। आ तपस्या करिक जो सिद्धि पाउथेले से सिद्धि बल रे समस्त समस्यार समाधान ही होउथेला नहीं। तकर जेते जहाँ समस्या थाउ ना कहीं समाजर जेते जेते समस्या सब लोकंकर थिबो से तपस्यार सिद्धि पाइबा फल रे से तपस्यार पुण्य फल रे समस्तंकर समस्यार से माने समाधान कर दउथले मुक्तिर बाट देखै दउथले तपस्या द्वारा। संत महात्मा माने तपस्या कर मुक्ति मध्य पाउथले। आ त्रेतया रे कले जे जाग यज्ञ त्रेतया जुगरे जाग यज्ञ होउची प्रधान यज्ञ करुथले भगवत प्राप्त करी संसार भीतर स्त्री पिला छुआ धरी तेल लुण संसार भीतर सुखरे शांति आनंद चली भगवत प्राप्त करी जुनि जन्म मुक्ति हेबापई हेले तृतीय जुगरे यज्ञ होम उपर प्रभु गुरुत्व देइतले। साधु संत माने सेदिमे यज्ञ करुथले। आउ द्वापरे लीला खेल पूर्णिमान कली जुगरे नाम संकीर्तन कली जुगरे नाम संकीर्तन कली जुगरे नाम संकीर्तन। द्वापरे लीला खेल मान कली जुगरे नाम संकीर्तन। द्वापर जुगरे भगवान सहित लीला खेला कले भगत मान नहीं देवता माने मध्यत्र द्वापर जुगरे ओल्लई पड़ी आसते नर मानव रूप धारण करते द्वापर जुगरे नहीं गोपी गोपाणी होते देवता माने देवी देवा देवता माने तेणु लीला खेला भगवान कृष्ण सहित से माने कले नहीं। आ कली जुगरे नाम संकीर्तन कली जुगरे परिवार भीतर रही संसार भीतर रही स्त्री पिला छुआ धरी तेल लुण संसार भीतर सुखरे शांति रे आनंद रे चली रे कलिजुगर मनीष यदि भगवत प्राप्त करी जुनि जन्म मुक्ति पाइबा चाहूच ना तो भी अनेक बाट रही अनेक माध्यम रही आध्यात्म रे धर्म रे अनेक बाट रही किंतु से सबु बाट भितर सहज सरल बाट गोटे हूँ कौन ना कलिजुगरे नाम संकीर्तन प्रभु नाम संकीर्तन कर नहीं। मोह ठारू पुणी अवतार हेला जाई नदी आठावर तीन गोटी नाम चैतन्य बाटिले गुप्त कले आउ तेरा तीन नाम चैतन्य बांटिले कलिजुगर लोक मान को उद्धार करने कौन हरे राम कृष्ण किंतु
ନାମ ହେଉଛି କେତେ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଦେବେ କଳିକି ମହାମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ପରାରମା ରାମ ଦାମ ନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଦିନ ଧର୍ମ ସାଧୁ ମଧୁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଏହି 16 ନାମ ବତି ସାକ୍ଷର 16 ନାମ ବତି ସାକ୍ଷର ସର୍ବେ କର ଭାଇ ଗଳାର ହାର ଏହି 16 ନାମ ବତି ସାକ୍ଷର। ତେଣୁ ଏ 16 ନାମବତୀ ନାମ କେତେ ନା 16 ନାମ ନା ଆମେ କହନ୍ତି 16 ନାମବତୀ ସାକ୍ଷର। ତେଣୁ ହରି ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ପରାରମା କାମ ଦାମ ନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଦିନ ଧର୍ମ ସାଧୁ ମଧୁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଇଏ ହେଉଛି କଳିକି ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଭୁ କଳିକି ଦେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ସରଳ ବାଟ। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଧ୍ୟାନେ ଜ୍ଞାନେ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର କବଚ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯଦି ଆପଣ ପାଠ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର କ'ଣ ହବ। ତେଣୁ ହି ସୁଧେୟନେ ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର କବଚ ଅଭେଦ କବଚ ଭଳି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଞ୍ଜର ଭଳି ଏ ଅଭେଦ କବଚର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭୂତ ପେତ ଆଦି ପିହୁଳା ଜ୍ୱର ମହାମାରୀ ଆଦି ହୁଆଇ ଦୂର ମହାମାରୀ ଆଦି ହୁଆଇ ଦୂର ମହାମାରୀ ଆଦି ହୁଆଇ ଦୂର। ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର କବଚ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ର କବଚ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟହ ପାଠ କରିବେ ନା କେମିତି ପାଠ କରିବା ମନେ ରଖନ୍ତି କଥା। ଅନେକ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଭେଦ କବଚ ପାଠର ବିଧିବିଧାନ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି କାହିଁକିନା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଆପଣ କରିବେ ବୁଝିଲେ। ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିନ୍ତୁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି। ଯିଏ କି ସେମିତି ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ କହନ୍ତି ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ଯଦି ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଆପଣ ନ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଅଭେଦ କବଚ ଆପଣ ଯଦି ପାଠ କରିବେ ଅଙ୍ଗ ନ୍ୟାସ କରିବେ ବିଧି ଧୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ଧୁଆ ପିନ୍ଧିଥିବେ ସକାଳେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଧୁଆ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବେ ଜଳ କଳସ ଗୋଟେ ରଖିବେ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇବେ ଧୂପକାଠି ଲଗେଇବେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରେ ଦେବେ ଏବଂ ସେଇଠି ଆପଣ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ ଟିକେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 24 ଥର ପାଠ କଲେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ 5 ଥର ପାଠ କଲେ ତାପରେ ଅଭେଦ କବଚ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଅଙ୍ଗ ନ୍ୟାସ କରି। ତ ସେଇଭଳି ମହାମନ୍ତ୍ର କବଚ ଆପଣ ପାଠ କଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇଭଳି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହେବେ। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଧୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଠାକୁର ଘରେ ଜଳ କଳସ ରଖି ଧୂପ ଦୀପ ଜାଳି ଆପଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କବଚ ପାଠ କରିବେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର। ଆଉ ଭୂତ ପେତ ଆଜି ପିହୁଳା ଜ୍ୱର କହନ୍ତି ସେ ପିହୁଳା ଜ୍ୱର କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନରେ ଭଲ ହେବନି। ସେ ଜ୍ୱର ଯାହାକୁ ହେଇଥିବ ସହଜେ ଭଲ ହୁଏନି ବହୁତ ଦିନ ଲାଗି ରହେ ସେ ଜ୍ୱର। ତେଣୁ ଇଏ ଭୂତ ପେତ ଆଦି ପିହୁଳା ଜ୍ୱର ଭୂତ ଲାଗିଛି କି ପେଟ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଇଏ ହେବନି ଇଏ ସବୁ ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଜ୍ୱର ରହିବ ନାହିଁ। ମହାମାରୀ ଆଦି ହୁଅ ଦୂର ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗଲା ପ୍ରଭାବ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା ପ୍ରଭାବ କମିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ଆଦି ସବୁ ହୁଅ ଦୂର ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କବଚ ପାଠ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଯମକାଳ ଦଣ୍ଡ ନ ଆସେ କତି ଅପଦେବତାର ନ ରହେ ଭୀତି ଅପବେଦତାର ନ ରହେ ଭୀତି ଅପବେଦତାର ନ ରହେ ଭୀତି। ଯମକାଳ ଦଣ୍ଡ ନ ଆସେ କତି ଯମଦଣ୍ଡ ଆସିବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ ଯଦି ମହାମନ୍ତ୍ର କବଚ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରୁଥିବେ ସହଜେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ହେବନି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାଉଛେ କି କାରରେ ଯାଉଛେ କି ବସ୍ରେ ଯାଉଛେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛେ ସେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବ ନାହିଁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ ମହାମନ୍ତ୍ର କବଚ ଯଦି ପାଠ କରିବେ। ଅଭେଦ କବଚ ପାଠ କଲେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମହାମନ୍ତ୍ର କବଚ ପାଠ କଲେ
ଆପଣଙ୍କୁ ଯାନବାହନ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, ଯମ କାଳଦଣ୍ଡ ଆସିବ ନାହିଁ।